তো বড় নেতা হয়ে গেছিস রে, আগে তো তুই সুপারি চুরি করে বেড়াতিস। এই বন্ধু, এই মিথ্যে কথা বলবি না। এই বন্ধু, তো বুঝলাম তো গাইস, কথা কিন্তু একদম মিথ্যা বলে না। যত চোর বাটপার ছিল সবাই এখন নেতা হয়ে গেছে। কেমন আছেন সবাই? শুরু করতে যাচ্ছে আজকের আমাদের বিনোদন বাংলার পর্ব। আশা করি সবারই ভালো লাগবে। तो चलिए शुरू करते हैं। আজকালকার ছেলে পেলে প্রেম ভালোবাসা ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না। শালা প্যাট থেকে পুরোপুরি প্রেম ভালোবাসা। হ্যাঁ বাবু, দুনিয়াটা না শুধু তোমার আর আমার। আরে সোয়ার বাচ্চা, আমরা তো ভাড়া থাকি। তো গাইস, আমাদের নেতার মুখের কথাটা শুনে আসি, নেতা কি বলে। আরে ভাইয়া, গ্যাঞ্জাম মারামারি বয় তুমি আমার দেখায় না, কারণ এগুলো দেখলে আমি ডরাই। कौन है बे? सर में लेना बैंक से सौरभ। सुअर? ए सर सौरभ, ये बैंक का नाम है? नहीं, ये मेरा नाम है। बैंक का नाम लेना है। क्या लूं? बैंक का नाम लेना है। अबे नाम बोलेगा तो लूंगा ना। अरे बैंक का नाम ही लेना है। अरे बैंक का नाम तो बता। लेना बैंक। नहीं यार, बैंक नहीं ले सकते, इतने पैसे नहीं है। अरे सर, लेना बैंक आपको लोन देना चाहता है। लेना चाहता है, देना चाहता है? देना चाहता है। क्या लोन? अभी तो बोला लेना है। अरे वो बैंक का नाम है। तो देना क्या है? लोन देना है। किसको देना है? तुम्हें देना है। अबे मैं क्यों दूंगा लोन? গাইস, ভিডিওটা দেখে হাসতে হাসতে শেষ। চলেন এবার দেখে আসি একজন মহান ব্যক্তি পাওয়া গেছে মানুষের উপকার করে। কি উপকার করে একবার শুনে আসি, চলেন। ভোর 4টের সময় ঘুমাই যাতে বাড়ি রাতে চুরি না হয়। রাস্তায় মেয়েদের পিছনে ঘুরি যাতে মেয়েরা সাবধানে বাড়ি যেতে পারে। বাবার পুরো বিড়ির বান্ডেলই খেয়ে নি যাতে বাবা অসুস্থ না হয়। মেয়ে পালি নিয়ে চলে এসছি যাতে বিয়েতে বাবার খরচা বেঁচে যায়। আবে সালে, প্রতি মাসে 300 টাকা রিচার্জ করি যাতে মুকেশ আম্বানি দুবেলা দুমুঠো খেতে পারে। এটা মানুষের উপকার না তো কি ভাই? मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं। কে রে বন্ধু, পানি খেলে বলে সিয়ারা সুন্দর হয়? দূর সেটা, সে তো বড় লোক গারে হয়, আর আমরা গরিব, আমরা পানি খালি আমার খালি মুত আসে। গাইস, আমার বন্ধু যখন আইসক্রিম কিনতে যায় তার সাথে কি হয় চলেন দেখে আসি। आपके पास कौन है? कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। कौन कौन? मैं कोई नहीं है, कोई नहीं है। जो खाते हैं वो कौन है? अबे ऐसा कौन है जो तुझे दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं? भाई भूत तो नहीं है। चोकोबार है, वनीला है, बटरस्कॉच है, कौन है? नहीं, कोई नहीं है। खाने वाला कौन है? अबे मुझे नहीं पता कौन है। दिखाई देता है? हाँ। তো রুকো যারা। ये वाला कौन है? ये बोलना कौन है? কত চিন্তা করে লাভ আছে? 5,000 বেতনের সময় বিয়ে করলাম, 1 বছর না ঘুরতেই বেতন হলো 50,000। কোন কি ভাই, আপনার বেতন এখন 50,000 টাকা? ভাই আমার একটা ছোট্ট আবদার ভাই, খালি 1 বছরের লেগে আপনার বউটা আমাকে দিবেন। বিশ্বাস করেন, বেতন বাড়ার সাথে সাথে আপনার বউ আপনাকে আমি ফেরত দিয়ে দেবো। তো বুঝলেন তো গাইস, সব জায়গায় ছাপা মারলে এই অবস্থাই হয়। अबे साले तू पागल है। अबे तू पागल है। तुम दोनों पागल हो। अबे तुम दोनों पागल हो। तुम दोनों पागल हो। अबे चुप, अभी पता लग जाएगा कौन पागल है। तू मेरा घर जानता है ना? जा घर पे देख क्या मैं हूँ या नहीं हूँ। अभी जा रहा हूँ। देखा देखा कितना बड़ा पागल है। मैं होता ना तो फोन करके पूछ लेता। अब पता चल गया था तुझे, दोनों ही पागल है। ये फोन कहाँ से करेगा? इसके फोन में तो रिचार्ज नहीं है। साले सबके सब पागल है, रिचार्ज नहीं तो मेरा ही फोन ले लेता। গাইস, ভাবলাম শেষের জন মনে হয় ভালো হবে, সে দেখি ওদের চাইতে বড় পাগল। হুজুর দেখেন তো আমার বিয়ে কবে হবে? তোমার তো 4টা বিয়ে হবে, কিন্তু এখন তো তোমার বিয়ে হবো না। কেন হুজুর? ছোটবেলায় তুমি বউ বউ খেলতে খেলতে 4টা বিয়ে হয়ে লাইছাও। আরে হুজুরের ছেলেটার মুখের হাসিটাই নষ্ট করে দিল। বেচারা ভাবছিল 4টা বিয়ে করবে। भैया भैया 2 दिन से भूखे हैं भैया, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो भैया। अच्छा अबे साले, तेरा तो हाथ पैर दोनों सलामत है, फिर भी भीख मांग रहे हो। उसे देख, उसका दोनों हाथ नहीं है लेकिन दिन रात मजदूरी करता है,
लेकिन कभी भीख नहीं मांगता है। मांगेगा भी कैसे? कटोरा क्या लंच से पकड़ेगा? আমার একটা প্রশ্ন যে উত্তর দিতে পারবে এই মোবাইলটা তার। প্রশ্নটা বলো। জমা টাকা। আমার আয় তো দেখলেন তো গাইস, ভাইটিকে বোকা বানিয়ে মোবাইলটি নিয়ে গেল। তো গাইস, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।